9 times 9. Hana! Ano ba yan? 1, 72. Ala! 2, Mali! 9 times 9. 3. 81. Ha? 81. What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, for today's video, guys, is math challenge. Okay, guys, yung mananalo, guys, medyo malaki-laki, guys, ang ating papremyo ngayon, guys. Ang mananalo, guys, bibigyan ko ng $100. Okay, so sponsor to, guys, ni Mr. Hawaii. Thank you, Mr. Okay, guys, so tingnan nyo, guys, $100 to, guys. Kaya galingan nyo. Okay? Kung sino, guys, una maka 5 points, siya na mananalo ng $100. Wala lang pa. 100 pesos, no? 20 seconds. Ha? 20 seconds. Hindi. 5 seconds lang. So, kung sino yung una maka... Grabe dami. Kung sino yung una maka 5 points, na. siya na mananalo ng $100. Yes. So, guys, ilalapag ko na dyan. Yan, ilalapag ko na dyan, guys. Kaya galingan nyo. Yes. Christian, huwag kang kakabahan, okay? So, okay, Hana, huwag kang kakabahan. Okay? So, guys, kamay sa dibdib. Kailangan patapusin mo na yung akin na sabihin bago kayo tumaas ang kamay, okay? So, ready na ba kayo, guys? Ready! Okay. Basic lang to, guys, basic. Kaya galingan nyo. Oh, grabe, $100, guys. Okay. Game. 21 Wait lang. times 21 times 4. Christian. 21 times 4, 5 seconds, Christian. 1. 84. 84 is correct. Wow, amazing, Christian. Okay? Uy, grabe si Christian. Kinakabahan si Christian. Okay, guys. Okay, kung sino mananalo, guys, congratulations agad. Okay, 56 times 5. Hana. 1, Ang taas mo. 2, 3, Ha? Wait lang. 4, 5. Oh, ala. Mama, Christian, kamay sa dibdib. 56 times... Nauna si Eva. hindi. Sabay kayo. 56 times... 5. Christian. 280. 280 is correct! Wow. Wala pa 280 ah. Christian, meron ka ng... Bait ka. meron ka ng 2 points. Wow. Okay, Christian. Pag mali to eh. Napapakita ulit natin to, guys. Once again, guys, sponsored by Mr. Hawaii. So, kung sino yung mananalo, guys, sa kanya na to. Okay? Kaya galingan nyo. Kasi, 66 times ba? 66 times 3. Ako. Ana. 1. 198. Ha? 198. 198 is correct. Okay, Hana, meron ka ng 1 point. Game. 1 point, Hana. Yes. 22 times Oh, madaya. 22 times 8. Mama. 22 times 8. 1, 2. 176. Is correct. Okay, 176.
76. Wow. Okay guys, ang sagot mo mama, 176 is correct. Mama, 1 point. Game. 126 times Baba lang. 126 times 3. Christian. 1, 120. 2, 3. 378. Is correct, Christian! Wow! Grabe si Christian, parang mamumutla si Christian. Oh. Dalawa na lang, Christian. Ikaw na yung panalo, Christian. Okay? Atin daw kayo. Walang ganun na. Nagalingan mo. Game? 66 times 6. Christian! Sana naman. 1, 2, Invisible pen. 3, 4, 5. Okay, Hana Mama, kami sa dibdib. 66 times 6. Hana. 300 ay 1 396. is correct. Okay. Hana, meron ka ng 2 points. Christian 3, Mama 1. Mama, anong nangyayari sa'yo, Mama? Nauna talaga siya na Okay. 33 times Kaya ko mayo. 9. Oo, ako. Hana. 30 ano ba? 33 times 9. 1, 9? 2, 297? is correct! Yes, tama. 297 is correct. Hana, meron ka ng 3 points. Christian 3, Mama 1. Galing ka. Aray ko. Aray ko po. 3. 3. Game. Para sila 3. Yes. 9. Ay. 9 times 9. Ako na! Hana. Ano ba yan? 1. 72? Ala! 2. 9 times 9. 3. 81! Ha? 81. Is correct! 72, muntik na. Buti na lang may bilang tayo. Okay, Hana, meron ka ng 4 points. Naunahan nila. Christian, kaya mo yan. Hana, isa na lang. Ikaw na yung panalo. Mama, abol. Abol. Game? Kaya ko na muna. 55 times Gaya kasi oh. 55 times 4. Oh, ako! Malapit pa! Christian, 55 times 1 220. is correct! Okay, pero Christian, munti ka ma-disqualify ba? Yung gumanong ka eh. Okay? All for Mama 1. Game? Kawayo, kawayo. 88 times Kinakabahan ka lang eh. 88 times 88 times game. Hana? Wala sa ba siya 4? Dito, pantay. 88 times 6. Hana! 1 2 568. 4 ay 3 Alam ko na! 500. 4 500, 5. Okay, Christian, Mama. ano? 88 times 6. Mama 528. is correct. Ha? Pala ba siya panalo? Okay, Mama, 2 points. Christian 4. Hana 4. Pares kayo 4 ah. Game. 2 points na ako. 82 times 7. Christian. Wala, si Papa. 1 82. 2 Paano dito? Hindi ko alam. 3 80. 4
5. Okay, Mama Hana. Mga galing pa! Wait lang. Mama Hana, kamay sa dibdib. 82 times... Kamay sa dibdib na, Mama. 82 times... 7. Mama. 1, 2, 5, 3, 71. 4, 71. 5. Wrong. Alam niya yun! Game. Hana, may pagkakataon kang sumagot. Pag wala ang nasagot mo to, ikaw na yung panalo. 82 times 7. 5 seconds. Ma! 1, 2, Ano? Wait lang. Ito kasi! 3, Mali ako. Ano pa? 4, 5 ano? 5, 4. Mali! 5. Wrong! Ang tamang sagot ay 574. Mali ako. Wow. Ano nasagot ko kanina? 571. Ano? Mali ako. Okay? Nabago siya. Nabago. Game. 84. 84. Ha? Ana, isa na lang. Christian, isa na lang. Ikaw na kayo na yung panalo. Mama, 3 pa. Ano pa? Wala pa. 84 times 6. Mama. 84 times 1, 2, 3, 4, 5. Wala na, Mama. Cut off na. Ano? Ana, Christian, Ikaw na. 84 times Wait lang. 84 times 6. Christian! 500 po! Christian, ulitin ko ha. Pero bibilangan pa rin kita. 84 times 6. 1, Uy! 2, Wala. Gusto tayo kanina. 3, Yun na talaga yun na. 4, Yun na talaga. 5. Okay. Disqualified. 84 times 5. Are you sure, Christian? Wrong. 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 It's correct. Wow, Christian. Wow, $100. Christian, tanggapin mo ang $100. Wow, amazing, Christian. Solid yung kabaya. Okay, Christian, ano masasabi mo? Dahil nanalo ka ngayon ng $100. Pabawi na lang sila next time. Tumatalo. At least, hindi na siya, maputla siya kanina eh. At least, bumalik na sa normal yung kanya. Okay guys, ano masasabi mo, Christian? Sino yung sponsor niyan? Ano masasabi mo? Mr. Hawaii. Okay, so, sponsor by Mr. Hawaii ang $100. Peso. Okay, so, yun guys, thank you so much sa panonood. Sana huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! hanggang sa muli guys, see you next vlog! Bye-bye!